ഉണ്ണിക്കണ്ണ നമസ്കാരം. നമസ്കാരം ചേട്ടാ. ഷാജോൺ ആണ്. നമസ്കാരം ചേട്ടാ. കാഴ്ചയുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഉണ്ണിക്കണ്ണന്. മനസ്സിലായി. ഉണ്ണിക്കണ്ണ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ചേട്ടാ ഞാൻ ഇപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ MA മലയാളം ചെയ്യുന്നു, സെക്കൻഡ് ഇയർ. വെരി നൈസ്. ഈ സ്റ്റാൻഡപ്പ് കോമഡി ഇതൊക്കെ കുറെ നാളായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? അല്ല ചേട്ടാ, ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് സ്പോട്ട് ഡബിംഗ് ആണ്. സ്പോട്ട് ഡബിങ്ങോ? അതെങ്ങനെയാണ്? അപ്പൊ അതാണ് ഉണ്ണിക്കണ്ണന്റെ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം. ഓ ശരി, അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ണിക്കണ്ണ ഒന്ന് പറയോ? അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാവരും വിഷ്വല് കണ്ടിട്ടാണ് സ്പോട്ട് ഡബ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ആ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് സൗണ്ട് അനുസരിച്ച് ഞാൻ വിരളൊക്കെ ഒടിച്ചിട്ട് ടൈമിംഗ് വെച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. അതെന്തായാലും വലിയൊരു അത്ഭുതമാണ് ഉണ്ണിക്കണ്ണ, വലിയ അത്ഭുതമാണ്. നമുക്കൊന്ന് കണ്ടാലോ അല്ലേ? അല്ലേ ജീവ? എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി തീർച്ചയായിട്ടും ഓഡിയോയും വിഷ്വലും തരാം കേട്ടോ ഉണ്ണിക്കണ്ണ. ജോസക്കോടാ വാടാ, വാ നടക്ക്, ഓട്രാ വാ. അവൻ പോയല്ലടാ, പിന്നെ എന്താ ചവിട്ടിയേ? അവൻ പോയല്ലടാ, പിന്നെ എന്താ ചവിട്ടിയേ? ഓൻ പോയല്ലടാ, പിന്നെ എന്താ ചവിട്ടിയേ? ப்ளீஸ் மூணு பேர்ல ஒருத்தர் பண்ண தப்புக்கு இப்படி மூணு பேரை காவு கொடுத்தா எப்படி? நல்லா விசாரிச்சு பார்த்து உண்மையை கண்டுபிடிச்சு சொல்ல விசாரிச்சு பார்த்து உண்மையா கண்டுபிடிச்சீங்க. யாரு மேலெல்லாம் டவுட்டி எல்லாரையும் போட வேண்டியதானே? கொஞ்சம் கருணை காட்டுல. ஏய், 10 வருஷமா எங்கூட இருந்து நான் பண்றதெல்லாம் பார்த்துட்டு எங்கிட்ட கருணை கேட்குறியாடா? அசிங்கப்படுத்துற, இன்சல்ட் பண்ற. தன்ராஜ், அந்த கருணை காமிடா. என்ன சக்தி, போலீஸ் எல்லாம் வீட்டுக்குள்ள வருது? தப்பு. அப்புறம் நீ FIR போட்டிருக்கியே, அந்த 4 பேரும் நான் சொல்லித்தான் செஞ்சாங்க. அவங்கள வெளியே விட்டுற முடியாது. சரி போ, அப்புறம் பேசிக்கலாம். எப்போ பேசினாலும் தான். இப்ப என்ன திடீர்னு? உன் பக்கன்று பார்க்குறப்ப நீ ரேட்டே தெரிஞ்சேன், இந்த பக்கன்று பார்க்குறப்ப எல்லாம் தப்பா இருக்கு. ஏன் அப்ப இந்த பார்த்து எனக்கு பிடிக்கல? மண்ணாங்கட்டி சொல்றத மட்டும் செய். நீ சொன்ன நான் போலீஸ் ஆனல, இப்ப நான் சொல்றேன் நல்லவனாயிடு. சக்தி, இந்த சிவ என்ன கேட்கணும் நினைக்கிறானோ அதை தான் நீ பேசணும். நீ பேசுறதல்ல இங்க கேட்காது. ஏன் கேட்காது? கேட்கணும், கேட்டாகணும். சக்தி, மோதனம் முடிவு பண்ணிட்டியா? மாத்திரம் வந்து முடிவு பண்ணிட்டேன். எதை மாத்த போற? உன்ன மனுஷன. இந்த சிவ எல்லாமே சக்தி இல்ல. சக்தி இல்லாம எவனும் இல்ல. ഫ്ലവേഴ്സ് ഒരുക്കുന്ന കാഴ്ച വസന്തം യൂട്യൂബിൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് ലൈവായി കാണാം. ഫ്ലവേഴ്സ് കോമഡിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യൂ, ആസ്വദിക്കൂ.